Uy, let's go. Katambak pa di. Mao din yung mga isda atong nakuha mga buddy. Perting labasa pa kayo mga buddy. So mag fishing adventure ta. Let's go. Og kani mga buddy ga tao di taog paon sa tagaan ni buddy kay bait and wait atong tirada ni buddy. So pag humana tog taod sa paon atong iitsa sa unahan buddy kay basig na ana diha karon. Unya hulaton ato gamay buddy aron igo pod makakaon ang mga isda. So kani buddy gasugod na nagkaon-kaon na sila og mao din niya to ang first catch buddy. Uy, let's go. Katambak buddy. Good size buddy. Tambak. Good, thank you Lord. Fish on buddy. First catch. Thank you Lord. Let's go. Good size buddy. Ay, buddy. Good size. Og diri na po dato ang second catch buddy. Second catch buddy. Gamay-gamay na ito ni Agi buddy. Second catch buddy. Let's go. Two down. Okay. Lord. O naara nga to ang third catch mga buddy. Good. Natambak gihapon buddy. Thank you Lord. 3 down. 3 down na. Ha 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 ha. 3 down buddy, katulo. Let's go. Buddy, nara to ang kuha nga katambak buddy. Tara buddy. Kanindot kayo tanawon buddy. Risko pa kayo. Upat ra ka buok buddy atong kuha buddy. Let's go. Huli na ta.